काय तुमकां सगळी आमचे गोवन फॅमिलीन खंय आहात तुम्ही सगळी बरीच आसल्यात आमी गादी अशें करून एकदम बरी आहा फ्रेंड्स. आयज हांव तुमकां दाखयता म्हजे कंटेनर मुवीन म्हाका दिसता सेकंड ओ थर्ड व्लॉग हांवें केल्लो तातूंत हांवें दाखयलें वॉट आय बॉट फॉर द न्यू हावस म्हणून आनी तातूंत हांवें हाडलेले एमेझॉन आयले थोडे भोव कंटेनर्स वीच आर दीज. ते हांवें धुवन पुसून बरे सुकोवन दवरले ते दिसांनी ते काडूंक ना कित्याक ते चड स्टीफ आहले. सो हे सगळे जावन आहा ते कंटेनर ऑल टुगेदर म्हाका दिसता 24 1 2 3 4 5 6 6 1 6 12 6 18 4 जा 24. सो 24 कंटेनर्स आनी ताच्या बराबरी म्हाका मेळ्ळ्यात हिंगासर स्टिकर्स आनी ताच्या बराबरी हा एक पेन बरोवपाक खंयचो प्रोडक्ट खंयच्या हितून हा डेफिनेटली ताची गरज ना कित्याक ती दिसती पडटा तरी पूण फॉर सेफ्टी पर्पज. आणि मागीर ताच्या बराबरी हा हिंगासर दाखयली ही मेजरिंग स्पून्स वीच दे हॅव गिवन अस. आणि ताच्या बराबरी हिंगासर हांवें सगळी धुवन ती कंटेनर्सां पत्ती मारून दवरून गेल्ली काल राती. एक्चुअली धुला सगळे आयज काल राती बट देन ते धुवंक जाय ते पुसूंक जाय आनी न्यू कंटेनर्स म्हणून म्हाका तेजे न्ही ते वॉटर ड्रॉपलेट्स दिसूंक नाका आहले. सो हांवें ते बरी टायम घेवन म्हजे पुसले केले सगळे स्लो बाय स्लो आनी आतां जाल्ले हा सगळे कंटेनर्स रेडी आनी आतां हांव करतली तांकां फिल. सो हे कंटेनर्स म्हाका पडले फॉर 23 pounds. ओके ते एक्चुअली प्राइस वेटा अप टू 30 pounds बट देन एमेझॉनाचेर न्ही चेक करीत रावत केन्नाय ऑफर येता एंड दे गो डावन अप टू 23 pounds which is worth for all these containers, covers and spoons and labels along with the pen. Okay, so it was a very good deal. And friends, these are the kettle toaster and the micro oven which I bought and तुमकां सांगलेले हांवें हाडला म्हणून येल्लो कलर सारको बट देन पळोवपाक न्ही ते बरें दिसता आनी बरो टेक्स्चर हा बरी शायनूय हा पळय येता तुमच्यांनी आयज बरी शायन मारता ताका ग्लॉस को हा तांकां इवन विथ द टोस्टर ग्लॉस को हा आनी इवन द होल सेट ऑफ द मायक्रोवेव. सो डेफिनेटली इट वॉज अ गुड परचेस. ओके, इट वॉज अ व्हेरी गुड परचेस कित्याक कलर न्ही बरो दिसता ग्रे फाटल्यान आनी फुडल्यान येल्लो म्हणटच तो बरें सोंपता ताका. आनी ताजे उपरांत हे हांवें तुमकां दाखयल्लें हाडलें आनी शुअर आय हॅव शोन यू ऑल टी कॉफी आनी शुगर. सो कॉफी आमी तितली पिवंक बसना. आय एम नॉट अ बिग फॅन ऑफ कॉफी आनी स्टीवनय पियेना. सो वी आर व्हेरी मिनिमम म्हणलेल्या भाशेन कोल्ड कॉफी केन्नाय केली उमेदीन जाल्यार आमी ती पियेली बट देन टी कॉफी आनी शुगर आमकां चड यूज जाता. सो शुगर टी एंड कॉफी दॅट्स इट. ओके, आनी आतां तुमकां दाखयता फिलिंग ऑफ माय न्यू कंटेनर्स. फ्रेंड्स पयलीं न्ही म्हजे सगळे कंटेनर्स अशे आसताले. ओके, त्या कंटेनर्स तुमकां केन्नाच दाखयना आहली बट देन दे यूज टू बी एंड दीस इज लायक नॉर्मल. ओके, गोंयकारां कितें गोंयकारां नॉर्मली सगळी आसची ना थोडी पॉश गोंयकारां आसतली मजा आहल्या मनशां. दीस वॉज लायक द कॉमन थिंग. असले कंटेनर्स आनी कितें मेळता कंटेनर्स तातूंत हाली जाले तो बरो धुलो सुकयलो पुसलो आनी तातूंत मागीर सगळें सामान भरलें. बट देन आतां न्ही घर मातशें नवें आहा डिसंट आहा पळोवपाकूय बरें दिसता बट मातशें हें हांवें म्हणलें आमी मातशी ही इम्प्रूव जाया. सो आमी ताजेर सावन हाजेर आयल्या. डेफिनेटली ग्लास कंटेनर्स आर ऑलवेज बेटर बट देन म्हज्या लागीं न्ही ग्लास चड उरो ना तो पडटा आनी फुट्टा. सो आय प्रिफर these ones maybe in future. Okay, so let's start Korea filling of our containers. सगळे झाले पॅक माझे मसाले तरी म्हाका कंटेनर्स उणे पडले. ओके, सो म्हाका दिसता आनी एक सेट ह्या कंटेनर्साच्या हाडटली कित्याक थोडे आनी वस्तू आहा ज्यो म्हाका घालपाक जाय बट देन आय एम व्हेरी हॅपी विथ दीस कंटेनर्स. पळय येता तुमच्यांनी हिंगासर
हे सगळे हांवें हाली करून उडयला इतले सगळे मेस हाडले विच शिफ्टेड इन दीस मच ऑफ स्पेस. सो दाखयता तुमकां हांवें क्विकली कितें घातलां पळय तें. सो हिंगासर हांवें घातलां तेफां इल्ली ही मॅगी, लॉंग, मिरयां, मेथी, राजमा, एलची, नाचणे, दाळ, ऑरेंज दाळ, येल्लो दाळ, ती दाळ कोल्यो त्यो म्हाका कलरानूच सांगता. इल्लो हो पास्ता, हे सूप करपाक आमकां, मूग इल्ले हे, च्या, अगेन आमची कितें तें सूप करपाचें. केन्नाय आमी वेज जाता फ्रायडेची, सो आमी सोयाबीन बा कोत्ता फ्राय, रोस्टी वासाची. हिंगासर आहा चणे, मागीर आहा कोनफिरी, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कोडयेक लागून. हिंगासर आहा सुकी सुंगटां आनी हे जावन आहा आमची पाड्डे सोलां कित्याक गोड कोडी केन्ना सामाराची कोडी करता पळय तेन्ना. ह्यो जावन आहा बेडगी मिस्तांग, बेडगी म्हणटात मिस्सांगो ह्यो मातश्यो तीख आसता, मड्रासी मिस्ता चिलीज कितें तीख आसतात ह्यो, आनी काश्मीरी चिलीज ताच्या बराबरी. आनी हें जावन आहा म्हजो फ्लावर. बाकऱ्यो चडश्यो करिना, बट देन मोमोजांक केन्नाय म्हाका न्ही वो फ्लावर यूज जाता, सो इट्स फ्लावर. आनी नुस्त्याकूय बीन कोट करूंक वेता आसतानाय बीन म्हाका ते यूज जातात. सो ह्यो न्ही रॅक बाय रॅक हात. सो हे व्हडले हात, हे 2 सेटां धाकटी हात आनी ही मागीर ताच्या धाकटी हात. सो एकार वयर एक देखून दवरपाक जाता. सो पयलीं तांकां करुया आमी कवर. दाखयता तुमकां की हे सेट जाता पळय ते आमचे हे कॅबिनेट. So the best thing about these are airtight containers, okay? Airtight containers. उदक देखून ती म्हणटात गाडी जाल्यार पडना. आणि तांच्यांनी ते डेमॉन्स्ट्रेशन काही करून दाखयलें आहा. डेफिनेटली हांव कांय उदकाचें घालची ना कित्याक आमच्यो विनागरी बा ऑलरेडी ग्लासाच्याच कंटेनरांनी पेतात. बट ते दीज आर एअरटायट कंटेनर्स आनी बरे दिसतात, डिसंट, ओके? बरे पळोवपाकूय डिसंट दिसतात आनी चड वेटूय ना. लायट ते ग्लासाचे कंटेनर्स आनी बा आमी घालीत कितें जाल्यार मातसो वेट जाता तांकां. आनी युकेची कॅबिनेट आनी मातशी ही फिस्ट ही वयल्या वयर फिसफशीत कमी आसतात, बँड जातात इजिली. आनी आमचे होले सामार आनी मसाले आसत जाल्यार सपोज बँड जाता. सो yes, it is a very nice thing to buy this. I do not regret this decision of mine. आणि जे भाशेन ही म्हणजे आहात आनी जे भाशेन म्हाका ही दिसले आनी पळोवपाक नायस एंड कम्फी, म्हाका दिसता आनी एक सेट ऑर्डर करूंक जाय कहें. सो पळय प्रायस पळयत रावपाचो हेंच्यान. वेन इट इज ऑन अ रिजनेबल प्रायस आय वील गो फॉर अनदर सेट ऑफ दीज कंटेनर्स, ब्युटिफूल कंटेनर्स, ओके? So friends, तुमच्यांनी पळोवं येता इट्स ऑल पॅक्ड एंड रेडी टू गो इन द कॅबिनेट्स. आनी तेका न्ही बरी ही ग्रीप आहा. तुमकां आतांच हांव दाखयता, मागीर तुमकां कॅबिनेटाचेर ते बरी तितले म्हाका बरे भाशेन दाखोवंक मेळची ना कित्याक कॅबिनेट्सांक हायट बरी आहा. सो ताका न्ही बरी ग्रीप आहा. सो हें धरलें न्ही ते वॉबली जाता, बट देन व्हेरी लेस चान्सीस ऑफ फॉलिंग डावन कित्याक हें न्ही उंच आहा आनी हें आख्खें सकयल हान ते सकयल्या हितून न्ही ते बरें फिट जाता. सो देर आर व्हेरी लेस चान्सीस. हें आमी काडीत देखून जाल्यार पडटलें म्हणून, म्हणजे हें झुप करून देवचें ना तें, ओके? सो फ्रेंड्स, नाव टायम टू पुट द नेम्स ऑन. नांव घालपाचो टायम आयलो. सगळ्या मसाल्यांचेर सगळें भरून जालें आनीक दाखयता तुमकां हें कशें दिसता पळय तें. सो हे भाशेन ते स्टिकर्स आहा, तांच्यांनी जायतेच दिल्ले आहा ते पळय स्टिकर्स हिंगासर करुया तांकां आमी प्लीज. सो नॉर्मली स्टिकर्स अशे बसूंक जाय, बट देन आय थिंक आय गो दीस वे. कशें घालया स्टीवन? What do you think? Side effect is better. Like this? Okay, fine. So yes, या घरातले चडशे आमी काम केलां आनी हांवें काढणार त्याच्यात बरें म्हाका माहिती इल्लें एक एक बरोबर त्रास. सो ह्या घरातले चडशे डिसिजन्स न्ही हांवें एकल्यानूच घेवंक ना, हांवें स्टिवनान घेतला कितें किचन मोस्टली हांवें हँडल, बट देन स्टिवना हें करुया न्ही स्टिवन ओके हे भाशेन करुया. ओके फायन, दॅट इज हाव इट इज. सो दोगांयचें म्हणून दोगांय जाणां आमी मेळून डिसिजन घेता एंड देन वी वर्क इट आउट टुगेदर, ओके? सो स्टिवनाक हांवें सांगलां बरें म्हणून, म्हजी हँडरायटींग तितली बरी ना, बरी आहा, बट देन कंपेर्ड टू स्टिवन म्हजी तितली बरी ना. सो स्टिवन इज गोइंग टू डू दिस.
स्टीवनान सगळी नां बरयल्लीं हा हेचेर हिंचे कितें कितें पळय तें सो ऑल 24 नेम्स आतां ती कोत्ता क्विकली स्टीक आनी मागीर आमी करूया ताका फिल. या हिंगासरूच घालता बॅटर बिकॉज ती आनी मागीर म्हाका चेंज करपाक नाका. सो फ्रेंड्स पळयलें तुमी कशें तें बरें नायस लेबलिंग जालें आनी एकार वयर एक देखून हांवें तें सोडवयलें स्पेसाक लागून. बट देन चलो टायम टू फिल इट अप. ओके सो प्रॉन्स आनी हांवें न्ही ना मातशी ही वयरूच बरयली हांगी सगळीं कित्याक मागीर तांचे सकलाचे कंटेनर येतले न्ही फॉर एग्जाम्पल वो जाल्यार ते हायड जावंक उपकारना म्हणून. बट देन इट्स नॉट हेल्पिंग अप स्टील हायड जातात. ओके सो it was a waste of time. No, the other way around. The big ones you can put it on top. Oh yeah, I can do that as well. Nee? So Kashmiri chilies, coriander, yes, that was a good idea, Steven. And prawns, aning hot dry mango, and plain flour. I don't know if it is atalo or not. No, I don't think so. It will fit. Okay, no problem. Plain flour sakla doria, and then there is some dry chilies. You told maka use zaina Kashmiri magi deoiche sakla ami. So friends, पोयता at the end of the day this is our setting which we have done. Beautifully set it up. बरे दिसता पोवपाकूय डिसंट नायस सोड चकड भरलेले कशें ना इले डिफरंट सायजीचे कंटेनर ना जाल्यार आसतात. सो इट इज अ व्हेरी नायस सेट अप आनी बरें हा म्हणजे हें लायट वेट म्हणजे हेवी कशें ना इजिली काडूंक बिडूंक जाता आनी बरयल्लें हा. सो म्हाका सिन्स आय एम अ लिटल शॉर्ट हियर तुमच्यांनी पळयता म्हजी हायट इतल्याकूच पावता आनी तिका चड पयरी पावना. सो म्हाका ती वस्तूय तिका दिसती पडना. सो सिन्स ती ना घातलेली हा सो एटलीस्ट उणें देखून जालें जाल्यार म्हाका हें करून पळोवंक नाका म्हाका दिसती पडटा कितें ना हा पळय ती. एंड हियर इट गोज आनी दिस इज माय प्रिटी मच सिंपल सेटअप फॉर द किचन जो हांवें केला. नायस विजिबल इजी चड स्पेस ऑक्युपाय करूंक ना आनी बरें आतां जरी तर हांव धाकटे देखून कंटेनर हाडीत जाल्यार इजिली हाजेर वयर देखून इजिली एक कंटेनर येतलो. फॉर एक्झाम्पल इवन इफ आय पूट दिस वन ओवर हियर वीच इज अ टी म्हाका ती च्या हिंगासो दवरूंक नाका आहली कित्याक च्या म्हजी सदांच हिंगा थिंगा म्हाका करूंक नाका आहलें. बट देन जरी तर हांव दवरीत जाल्यार ती देखून इजिली हिंगासर वेता एंड इट लुक्स ब्युटिफूल. ओके रेदर देन मेसी. So I'm loving it. So this is not a promotional vlog friends but then it is something worth buying. Okay so was on how was a kitchen setup. And again this is the mess that we have taken out. हे सगळे वस्तू ज्यो हिंगासर आहल्यो भरलेल्यो आहल्यो त्यो आमी सगळ्यो काडल्यो which is all going out in the bin. And in place of this we have got this. So yes. So friends was on आमचो filling up किचनाचो vlog. कवर करता आयचो vlog हिंगासरूच होपफुली तुमकां आमचो आयचो हो vlog लायक जाला आसतलो म्हणून सलमतान जायते जाणांक हो vlog with these containers useful आहा कहो दिसता म्हाका. कित्याक युकेन तुमी जाणा स्पेस इज एवरीथींग. जितली तुमच्या लागीं स्पेस सेव करूंक जाता तितलें बरें व्हडलेल्या भाशेन आनी इफ यू कॅन सेव द स्पेस लायक दीस देन वाय नॉट. ओके सो म्हाका दिसता की हो तुमकां जायते जाणांक युजफूल जातलो कहो व्लॉग म्हणून. जरी तर तुमकां आमचो आयचो हो व्लॉग लायक जाल्यार प्लीज ह्या व्लॉगाक लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात. आमच्या फॅमिली आनी फ्रेंड्सां बराबरी शेअर करात आनी आमकां सपोर्ट करात आनी बेल आयकन हिट करूंक विसरो नाकात कित्याक तुमी जरी तर बेल आयकन हिट करचे ना जाल्यार तुमकां आमचे नोटिफिकेशन येवचे ना. सो बेगीनच मेळचें आमच्या फुडल्या व्लॉगान. टेक केअर.